इस वक्त अलीमा खान साहिबा इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर इमरान खान का क्या रद्दअमल है? कारकुनान बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान का इस पर क्या रद्दअमल है? अलीमा खान साहिबा इस वक्त इमरान खान से मिलकर बाहर आ रही हैं। अलीमा खान साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप के जीत पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। खान साहब को जब पता चला तो क्या कहना था खान साहब? इमरान खान ने आज कहा है, उन्होंने, आप सुनना चाहते हैं कि क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि देखें, आपका सबसे पहले उन्होंने आपका वोट चोरी किया और आपका वोट चोरी करके अपने चोरी शुदा मैंडेट वाले आपके असेंबली में बैठा दिए। ठीक है, उस असेंबली में जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया। आपका जो इंसाफ का निज़ाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो बिल पास किया है उससे आपके सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अब आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा जब आपका सुप्रीम कोर्ट भी कब्ज़े में है? आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो कौन है? वो तो स्टोलन मैंडेट वाले लोग हैं। तो चोरी शुदा जो उनका, तो वो तो नुमाइंदे भी नहीं हैं लोगों के, उनसे आपने ये वोट करवा लिया। अब आप बताएं कि आपकी आज़ादी तो मुकम्मल तौर पे आज ले ली गई है, तो आज आप ट्रंप की खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला, आज़ादी का फ़ैसला और अपने हकूक़ का फ़ैसला अब सिर्फ सड़कों के ऊपर होगा। आज उनकी जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान की आज़ादी का फ़ैसला, जो इंसाफ का इनकलाब है, वो सड़कों पे होगा। आपने अगर अपनी आज़ादी लेनी है और आपके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कब्ज़ा कर लिया गया, इंसाफ की आप कहीं से उम्मीद ना रखें। मैडम, अली मोहम्मद खान साहब की अभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत खुश थे ट्रंप के आने से। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका न्यूट्रल हो जाएगा बाइडन के जाने से। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, उन्होंने ये कहा इमरान खान ने, उन्होंने ये कहा है, सिर्फ इमरान खान ने ये कहा है कि हाँ, बाइडन की हुकूमत में जो क्या नाम था, हुसैन हकानी, बाजवा साहब ने उसको हायर किया था और बाजवा साहब के लिए वो जाकर उनको चूरन बेच रहा था कि इमरान खान आपके खिलाफ है। यही सिस्टम था ना, ये आपके खिलाफ है और पता नहीं रूस चला गया। ये कौन कर रहा था? ये आपके, हम अपने लोग, हम अपने मुल्क के साथ जो कर रहे हैं अपनी गतियाँ बचाने के लिए। उन्होंने सारों को, किसी से पूछ लें, हुसैन हकानी को उन्होंने हायर किया हुआ था और हुसैन हकानी वहाँ जाकर ये चूरन बेच रहा था। तो अगर हुसैन हकानी ये हरकत कर रहा था तो बाइडन की हुकूमत में तो आपको भूल गया डोनाल्ड लू कौन था? डोनाल्ड लू, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने इनको एक पैगाम भेजा कि इसकी हुकूमत गिरा दो, उसने गिरा दी पाकिस्तान को। आप खुद सोचेंगे, हम सारों ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। उसके बाद कौन सफ़र कर रहे हैं? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की अवाम ने सफ़र किया। जहाँ पे 6% तक आपकी ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान में, आप इस वक्त ज़ीरो के ऊपर बैठे हैं। और इस वस्तारियत का आपने अगर सामना करना है, अब हालात तो बहुत ख़राब हैं। हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि इकोनॉमिकली भी ख़राब हैं, आपकी मईशत का भी तबाही हुई हुई है और ऊपर से माशाल्लाह आपका सुप्रीम कोर्ट भी कब्ज़े में चला गया। तो अगर इमरान खान इस चीज़ पे खुश थे कि वो चले गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो तो पूरी मुहिम चला रहे थे इमरान खान के खिलाफ, हमारे लोगों के साथ मिलकर। डोनाल्ड ट्रंप के आने से आप क्या समझती हैं, फ़र्क पड़ेगा या वो कोई फाइल खोलेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अमेरिका ने जो साजिश की थी? क्योंकि मतीउल्लाह जहां साहब ने ट्वीट की थी कि जिन्होंने निकाला था वो खुद लाएंगे खान साहब को। देखिए, मुझे ये बात नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हमें और इमरान खान ने भी यही कहा। उन्होंने जब सवाल पूछा सहाफ़ियों ने तो उन्होंने सिर्फ हंस के ये कहा था कि डोनाल्ड वो तो चला गया ना बाइडन, यही कहा था। तो ये उन्होंने जो उनके खिलाफ मुहिम चलाकर काम कर रहे थे हमारे से लोगों के साथ मिलकर, उन्होंने उनकी बात की है। आगे अगर अपने हक मांगने तो गुलामी का सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें, आप अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी दोस्ती है, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो? क्या हम 24 करोड़ लोग अपनी इज्जत भी रखेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे? इमरान खान कह रहे हैं अपने हक के लिए खड़े हों।
کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فسائیت کا شکار ہے، جو آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو انہوں نے 2 دن پہلے تماشا کیا ہے، کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگیں گے؟ اور جو ڈیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہا ہے ڈیل کے لیے؟ وہ جیل میں بیٹھے ہیں، مخالفین جو ہے تو وہ تو کہتے رہیں گے. ان کو مجھے بتائیں ڈیل جیل میں بیٹھے ڈیل ہوتی ہے؟ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے 1.5 سال 1.25 سال گزار لیا ہو، 2 سال انہوں نے جس مشکل سے، جن کے اوپر ان کی زندگی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہو، 2 دفعہ، ایک دفعہ بچ گئے تھے، ایک دفعہ گولیاں لگی تھیں. اللہ رکھنے والا ہے. لیکن یاد رکھیں، ایک انسان جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہو، اس نے کیا ڈیل کرنی ہے کہ ملک سے مجھے باہر بھیج دو، کیا کریں گے ڈیل؟ آپ مجھے ذرا 3 چیزیں عمران خان نے مانگی ہیں. آپ لوگوں سے میں خود پوچھ لیتی ہوں، بتائیں اس میں سے کون سی چیز کو خان صاحب چھوڑ دیں اور پھر باہر آ جائیں. ایک انہوں نے مانگا تھا اسٹولن مینڈیٹ، ہمارا لوگوں کا ووٹ جو چوری ہو واپس کرو، ٹھیک ہے. دوسرا کیا مانگا تھا آپ بتائیں، کیا مانگا تھا؟ رول آف لا، عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عدلیہ کے حق کے لیے بولے تھے کہ ان کی آزادی کارکنان کی رہائی کے حوالے سے. اور کارکنان کی رہائی. آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون سی چیز چھوڑیں، پھر ہم اپنے بھائی کو باہر لے آتے ہیں. آپ بتا دیں، یہی میں کہہ سکتی ہوں. آپ بتا دیں، جو آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کے لیے نہ کھڑے ہوں، آپ باہر آ جائیں. میڈم، آپ کا کلپ جو ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلایا، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو خطرہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ رہا کرنے کے لیے اس لیے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس وقت ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یا قید میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، یا دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ عمران خان کو رہا کریں یا عمران خان سے ڈیل مانگیں؟ یہ 3 چیزوں کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ عوام کے لیے کھڑے ہیں. اگر کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ عمران خان کو بتا دیں. بہت شکریہ. فائنل کال جو خان صاحب نے کہی ہے کہ فائنل کال کب دے رہے ہیں خان صاحب، کب لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں؟ بس بتا دیا ہے لوگوں کو. آج کیا کہا ہے؟ ملک کا فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خان صاحب کو کیسے، ہم تو جب صبح کے گئے ہوئے 11 بجے کے، تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. تو اگر جیت گئے ہیں، ہمارے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگوں سے کی باتوں سے کہ شاید ہمارا بھی پریزیڈنٹ جیت گیا ہے. ہم یہ آزادی کیسے آئے گی جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے؟ پہلے